magbigay ng pangalan ng chismosa. Ay! Marami akong kilala niyan. Number 1, si Mama. Si Mama. Correct! Magkano yan? Jackpot! Jackpot! Top answer. One Rosa! Mali! Ang dami naman! Jackpot! Jackpot ka din ah! Erika. Correct! 500! Madali lang yan. Sino? Angelica. Angelica. Parang may... Mali! Next, Siyempre Loretti. nandiyan ka. Yuki. Oo nga! Ganon. Nandiyan ka eh. Ganon. Chismosa ako. Mali! Oo nga, dapat nandiyan ka. Daya din ito eh. Iniiwas niya yung ilong niya. Marites? Marites, di ba? Chismosa, Marites, pangalan. Mali! Ay, mali. Ano ba? Idoktok mo yung mga mo. Ano? Edna. Meron? Correct! Dahil dyan, meron ka. What? Marilyn. 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 Dahil dyan, meron kang mali. Marilyn. Jessie. Oh, Jessie! Jessie. Mali. Ay, grabe. May Rose. Rose. Yes, meron ka. Ay, Meron kang 1, 0, 0. Wow! Jubilin. Ano yung kay Maring Jubilin? Dahil dyan, meron kang mali. Uy! Ba't wala? Wala eh, bago-bago Sa'yo eh. na. Eto na yung pinaka-ano ko. Oh, sagad na, sagad na. Sagad. Erika. Nasabi na. Hoy! Melinda. Correct! Dahil dyan, Alam mo kayo ah. Oo nga. Ay, kilala ko na isa. Sino? Si Elaine. Elaine. Dahil dyan, meron kang 5, 0, 0. Jenny. Nandyan yun. Wala. Next. Kabilang side. Aray, Madaya ka. Iiwas mo. Arian? Meron, Arian. Arian. Correct! 500. Ako naman. Next, oh, yabang. Ana. Si ate. Anong ako? Mismo sa akin eh. Yes, ang galing mong manghula. Meron ka. Ana. Ay, oo, Ana. Ana. Parang ano man. Correct! Kay Maring Ana. Ana. Ang pangalang pinag-isipan. Yes, Ana, Ana. yes. Ana lang. Susan. Ate Susan! Ayan! Eto, meron pa panigurado. Kay Maring Maria. Meron. Maria. Maria. Maria! Yes! Correct! Dalawa pala yung Maria. Yung Maria na to na isa is paghati-hatian nyo na lang. Ayan. Kung sino makaagaw. Kim. Sir Kim. Wala. Correct! Bye, but yes. Meron. Hey. Si Joyce. Si Joyce, namin. Semo Joyce, magluto ka ng Tusino. tusino. Dahil dyan, mali. Ito. Ito talaga kilala ko. Katrabaho ko to dati. Sino yan? Meron, Josie. Josie, correct! Marilyn. Sino nga? Nandaya yan, te. Nandaya. Tumingin yan. Tumingin.